Hello guys, gaulanan na. Padulong na may uli kay nana mong haul. So karon ang baklay-baklay mi. Oh. Balag ulanan na, babagyuhan. Oh, baha na, baha. Baha na. Saon man nga manarbaho man gid sa ani no. Para natay ika pakaon sa atong pamilya. So mauna ni guys. Paningkamot. Oh, uli naman mi guys no. Tara kung makauban-uban guys. So pwede na gyud ulan na guys. Oh, nagabaha na siya guys. Pero okay ra. Basta na lang may adlawan, safety man sad. So, mura na guys. So, tara itong among haul oh. Tara. Tara, nakita ninyo guys among haul. Oh, tasag-tagsan na sila rin sulod. Tara guys. Oh, tiyading guys oh. Haloin taon na mo. Turun taon na, kamot man dyan may yan eh. So bye. Kaya na masakay namin sa mong haul.